دا ہر حاجی نال بڑا تعلق ہے. ایک نو آدھے نے مقام ابراہیم اور دوسری چیز نو آدھے نے حجر اسود. یہ دونوں پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر کھڑیا ہو کے کعبے کی تعمیر کی تھی. اس کعبے کی تعمیر کرنے اس پتھر کے اوپر جس نے آپ کے قدم لگے کہ وہ قدم انہیں وچ پیوست ہو گئے. اج بھی خانے کعبے کے دروازے تو 11 میٹر کے فاصلے تھے. وہ مقام ابراہیم نے ویکھیا ہے وہ دے ارد گرد شیشہ لگا ہے. وچ قریب ہو کے نظر مارو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پائے مبارک کا نشان نظر آتا ہے. اور ایڈے جو دوبی پائے مبارک نے رہتی دنیا کا خالق کائنات نے نشانی رکھی کہ نبی جے پتھراں دے اوپر پیر بھی رکھے تو پتھر بھی گرم ہو جاتے ہیں. نبی پتھر دے نال پیر لائے وہ پتھر مقام والا بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا تتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے جڑا پتھر ہے من مقامات دے وچوں نکلے اور صرف دسیگا ہے. فرمایا اے انہوں آدھے نے جڑی جگہ دے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے. خالق کائنات کو یہ پسند آیا اور پسند کی بھی آیا دسیا کو سباب کی. امام الانبیاء قائد الدین سلسلہ حج فرما رہے ہیں. حج کر دیا اگے امام الانبیاء نے پیچھے حضرت فاروق اعظم نے طواف کرنے جس نے مقام ابراہیم تے آئے نا تے اوتھے حضرت فاروق اعظم نے دل خیال آیا کہ اے مقام ابراہیم جڑا ہے تو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر بنا کے دیتا ہے. اس واسطے کہ بنیاداں انہاں استوار کی گئیاں. اس مقام دے اوتے آ کے جتھے انہاں دے قدم دے نشان لگے رہنا اس جگہ تے سانوں 2 نفل ادا کرنے چاہیے. طواف کرنے کا تے جب اتھے آئیے شکرانے دے طور تے سانوں نفل ادا کرنے چاہیے. اگے نبیوں دا امام ہے پیچھے حضرت جناب فاروق اعظم نے. اگے پیر ہوئے پیچھے مرید ہوئے. اگے استاد ہوئے پیچھے شاگرد ہوئے. اگے امام ہوئے پیچھے غلام ہوئے. وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی
हजूर पसंद फरमा दे ना ये जगह साढ़े वाले मुसल्ला बनती हजरत फारूक आज़म ने पसंद फरमाया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से गल कबूल हो गई। अल्लाह ने फरमाया जे तेरे गुलाम को पसंद है तेनों भी पसंद है तेरा सोने जा मैनू भी पसंद है। वक्त के दो मिन मकामे इब्राहीम मुसल्ला याद है मुसल्ला इस पत्थर को क्यों दुआ ताकी दिया है हर के कहना आपने फरमाया एक तेज बातें ताकी दिया है कि मेरा खलील इस पत्थर के ऊपर खड़ो के मेरा काबा बनाता रहे इस पत्थर के ऊपर खड़ो के मेरा काबा बनाता रहे ते दूसरी शान इस बात पे ताकी दी है कि जब सवारी के ऊपर सवार होना इस पत्थर के ऊपर पैर रख के सवार होना जब उतरना है पत्थर के ऊपर कदम मार के रख के थले उतरना फिर तीसरी शान इनकी अदा की दी है जब खाना काबा मुकम्मल हो गया मैं हजरत इब्राहीम ने सामने हुक्म दिया अज़ीना फिन्ना से बिलहज इब्राहीम ने सलाम ऐलान करो कायनात वाले काबा बन गया अल्लाह का घर बन गया बैतुल्लाह बन गया अल्लाह का घर बन गया आओ सारे मिल के इस खाने का मेरा तवाफ कर लो ये मेरा के इसे तवाफ करेगा जब भी आवेगा मेरे गुनाह माफ करता जाऊंगा। इमाम अम्बिया ने फरमाया जब ये देख के नजर पड़ेगी आपके मकाम इब्राहीम के ऊपर तवाफ करता करता खाने का मेरे सामने आएगा मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर रब्बे कायनात के प्यारे हबीब ने फरमाया इत्थे आके नफल फेर पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह सलाम बात कोई फेरेगा गुनाह पहले माफ हो जाएंगे। इस पत्थर में मकाम अल्लाह ने अता फरमाया फरमाया कि वो इज्जत के शाना के मकाम ते रिफत अता फरमाइयां किनी वजह तो कि ये लोग नबी दे कदम लगे जेड़ा पत्थर चलिया नबी दे कदमां दे नाल लग जाए वो मकाम वाला बन जाता है जेड़ा पत्थर नबी दे कदमां नाल लगे ओ इज्जत वाला ओ मकाम वाला ओ शान वाला तू तो फिर कलमा पढ़ने वाला है पत्थर ते बोलदा नहीं तो ते सुभान अल्लाह भी नहीं कहता तू ते सुभान अल्लाह कहने वाला है तू ते माशाअल्लाह कहने वाला है तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है तू अल्लाह की हमको सलाम करने वाला है नबी की जात पे सलाम तो सलाम पढ़ने वाला है जेड़ा कुछ नहीं पढ़ता जेड़ा चुपचाप पत्थर है उन्होंने अगर नबी दे पैर मस कर जान ते ओदा ये मकाम बढ़ जाए ते जेड़ा डायरेक्ट होवे नबी दा गुलाम हर वेले नबी दे नाल प्यार करदा होवे ए नबियां ते वलियां दी के पैरां दे जनाब कपड़े दे अंदर इन्हां दे कदमां दे अंदर जेड़ी जेड़ी इंसान दे मस कर जान हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी नजर खत्म हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत के अंदर जिस जगह आया खाल के मुतबर ने फरमाया इज़हाबू बिकमीसी हाज़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया मेरे भाइयों ए कमीज ले जाओ मेरी ए ले आके बाप की आंखों से पाया जे अल्लाह ताला ओदी आंखों रोशन कर देगा। ये कपड़े भी कमाल सी बोलो ये कपड़े कमाल सी या ओदी सवाई च कमाल सी या ओदी दंदा दंदा दे धागे में कमाल सी नहीं कमाल उस वजूद दा सी जिहदे उत्ते रिया और ये तुरदे दी शान सी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे विचों कोलों दो चीज़ां चलियां एक नबूवत चली जेहड़ी आई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वल नूरे मुस्तफा चलिया इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे हिस्से विच आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जेहड़ा कुर्ता ते कमीज सी ये हज़रत इसहाक
बलियां दी रमज़ा बली जानते ने हज़रत जनाब अबू सुल्तानी ने फरमाया आओ ये किधर आया बादशाह सलामत अर्ज़ की सोने तेरे बारगाह च आया सोमनाथ दा मंदिर फतह करना है और मेरे पुत्र ने ते मैं बहुत सिकरना बहुत पूजन वाला नहीं मैं चाहना बहुत खत्म हो जान लेकिन हमले करना ते कामयाबी नहीं मिलती हज़रत अबू सुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया आ मेरा जुब्बा ले जा रानी तो बड़ी फराई टैंक नहीं फराया बजाया नहीं देता कोई जहाज नहीं देता भैया लाइन दे चढ़ के हमला कर जनाब अबू सुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया मेरा जुब्बा ले जाओ आओ मेरा कुर्ता ले जा दिल जाके जिस वेले कोई औखा टाइम आवे ये कहता कि दुआ मंगी अल्लाह ने मारगा तेरी दुआ कबूल हो जाएगी ये दर वापस आया हज़रत अबू सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह इसलिए वापस आए ते हमला कीता हमले तो पिछपा हो गए इसलिए बहुत पिछड़ जान लगे कोई मुसलमाना दी कामयाबी ना हुई दिल के अंदर एक ख्याल आया और नहीं को कुर्ता दीता जी और आके दुआ मांग सुभान अल्लाह आपने गुस्ल कीता गुस्ल करके वजू करके और दो रकात नमाज नफल पढ़ के ते जुर्बा अल्लाह के बारगाह में वसीला पाया या अल्लाह तेनू इस जुबे दा वास्ता ही तेनू इस जुबे दा वास्ता ही मौला करीम फतह अता फरमा दे मैं दुनिया दे लालच वास्ते नहीं पैसे वास्ते नहीं सिमोदार वास्ते नहीं चाहना मैं सनम खाने खत्म हो जान ये बुत परस्तियां खत्म हो जान ये सारे बुत तबाह बर्बाद हो जान ऐ रब्बे कायनात तेनू इस जुबे दा इस कुर्ते दा वास्ता ही अबू नसर गरगानी रहमतुल्लाह अलैह दा मैनू फतह अता फरमा और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह सजदे पे होने इधरों फौज दे कदम खड़े हुए सी जहां इधर दुआ मंगी है उधर फौज नूं अल्लाह ने अता फरमाया इधरों सिर सजदे विच झुक गया उधरों पटवे इस्लाम बुलंद हो गया इस्लाम नूं अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई सोमनाथ दे किले दे अंदर आंदा खलोए बड़े बड़े सोने दे बड़े बड़े हीरो ते जवाहरात दे याकूत दे समुंदर दे बनाए हुए ओदे विच तराज के बुत रखे हुए सी उन्हां के जनाब मना दे हिसाब नाल सोना देने आ इन्हों आके जिन्नी दौलत चाहिए जिन्ना माल चाहिए लिल्लाह पर साडे आ बहुत ना तोड़ा अपने फरमाया मैं बहुत संभालन नहीं आया बहुत तोड़न आया मैं बहुत पूजा नहीं करना आया मैं बहुत शिकन बन के आया ना याकूत वेखिया ना चांदी वेखी ना सीमादार वेखिया ना सोना वेखिया ना याकूत मरजान वेखिया जेड़ा बहुत सामने आया उन्हें तबाह हो इन पुत्र जी खोलो ना बारो ने मौत इन जनाब तबाह बर्बाद की हज़रत जनाबे सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से फतह नसीब हो गई फतह नसीब हो जान तो बाद से तेरे ख्याल आया और जिदे जुबे नाल अल्लाह ने फतह अता फरमाई जिदे जुबे दी वजह तो अल्लाह ने फतह अता फरमाई जरा उन्हें जाके सलाम करना चाहिए ओथे जाके नजर न्याज पेश करनी चाहिए ओथे जाके हदिया पेश करना चाहिए अबू नसर गरगानी दी बारगाह के अंदर चलता चलता सुल्तान महमूद गजनवी आ गया नाज जनाब बड़े बड़े तोहफे तहफ लेके आप दी बारगाह के अंदर पहुंचा तहफ पेश कीते हज़रत जनाब अबू नसर गरगानी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया वो जी किवें आए हो सुभान अल्लाह की हुजूर तुहाडे कोल अर्ज लेके आया सन तुसां जुबा अता फरमाया सी ते जिसले औखा वक्त आया है फौज दे उत्ते औखा वेला बने हैं मैंने तुहाडा जुबा अगे रख के ते दुआ कीती अल्लाह ने फतह अता फरमाई आपने फरमाया की दुआ कीती हजूर ये दुआ करनी सी कि अल्लाह सानू एक किला फतह हो जाए ते सोमनाथ दे उत्ते सारी हुकूमत हो जाए हज़रत अबू नसर गरगानी जलाल में आ गए आपने फरमाया चलिया एडा बड़ा वसीला पा के तो मंगिया की एडा बड़ा वसीला पा के अल्लाह दी बारगाह दे विचों मंगिया की या अगर ए दुआ मंगिया या अल्लाह तमाम कायनात दे जिन्ने भी मुशरिक ने बेईमान ने सिख ने हिंदू ने इन्हां सारियां नूं इस जुबे दी बरकत नाल ईमानदारी नसीब फरमा दे इन्हां नूं कलमा नसीब फरमा दे कि सारे दे सारे मेरे जुबे दे सदके ईमानदार हो जांदे
روشنیاں تے اسے روشنی دے وچ آوندے تے پھر پوری کائنات دا کونا کونا انہاں دے نور نال روشن ہو جاندا ایڈے روشن سن دوویں پتھر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ جس نے بنایا تے کعبۃ اللہ بنایا تے پتھر دے اوتے کھلو کے بنایا جتھے اپنی نوں دے گھر وچ گیا تے اوتھے بھی ایک پتھر دے اوتے قدم رکھ کے اپنا سر تو آیا کیا مقام اس پتھر دا کیا شان اس پتھر دی تے پھر ایک نسب ہویا خانے کعبے تو 11 میٹر دے فاصلے تے حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی اللہ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرمایا سونے نے جگہ نو مصلی بناؤ جیڑا طواف کر کے ایتھے آوے او ایتھے آ کے نفل پڑھے جہاں نفل پڑھے گا گناہ معاف ہو جان گے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے دو یاقوتاں دے وچوں یاقوت نے کہڑے یاقوت نے مقام ابراہیم والا پتھر تے حجر اسود والا پتھر حجر اسود بھی جنتی یاقوت ہے مقام ابراہیم والا پتھر بھی یاقوت ہے یہ جس نے یہ دونوں یاقوت نے تے پھر کرن گے کی خالق کائنات دے پیارے حبیب نے فرمایا جیڑا اس مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑے گا قیامت کا دن اللہ اس پتھر کو زبان بھی دے گا تے وکھا بھی دے گا زبان بھی دے گا تے وکھا بھی دے گا جتنے ہوتے نفل پڑے ہوں گے اللہ نے بارگاہ جل کر گیا مولا کریم اے فلاں دا پتر بھلا اے بندہ تیری بارگاہ جڑا حاضر ہے انہیں میرے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑے تو تیری بارگاہ کے اندر اے خالق کے مطلق میری گواہی ریاضت قبول فرما جنہیں بھی اتنے پڑے ہیں قیامت والے دن وہ مقام ابراہیم دا پتھر جڑا ہے وہ خالق مطلق دی بارگاہ دے وچ تہاڈی گواہی دے گا کہ اے خالق کائنات انہیں میرے سامنے نفل پڑے میں دا گواہ ہاں سبحان اللہ یار سوچ والی گل ہے پتھر دی آپ بھی ہوگی پتھر دی زبان بھی ہوئے گی کون یا تو نبی دے متعلق کہنا عقیدہ رکھنا ہے نبی دے متعلق ایسا سوچنا ہے پتھر تے پتھر بے جان ہے ایک اللہ نے وہ دے برکت پائی ہے ابراہیم علیہ السلام دی قدماں دی وجہ تو تے پھر دوسری برکت وہ دے وچ اے پئی کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جب ولادت کا موقع ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ نازل ہوئی رب کائنات نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى مقام بناؤ، یہ قائم ہونے کی جگہ بناؤ، یہ کھڑے ہو کے نماز فرماؤ،
انہوں اکھاں بھی مل جان انہوں زبان بھی ملے جڑا اگلی زبان والا ہوئے تے اکھاں والا ہوئے تے کناں والا ہوئے تے ہتھاں پیراں والا ہوئے زبان دے وچوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا ہوئے نبی دی ذات تے درود پڑھن والا ہوئے جے پتھر دا مقام ہے تے پھر امتی دا کیا مقام آئے گا یہ پتھر دا مقام ہے تے امتی دا کیا مقام آئے گا وہ تو پتھر دے اوپر کرن لگے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے جگہ نو مصلی بناؤ اے پتھر سی ایتھے کرن لگے ابراہیم علیہ السلام نے جگہ مصلی بن گئی کو دور دے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قدم لائے وہ جگہ دور تجلا بن گئی جتھے میرے نبی نے مسجد کے اندر قدم لائے وہ جنت مولا بن گئی ابراہیم قدم لام دے جگہ مقام ابراہیم بن جائے جتھے نبی اپنے حجرے میں جو آوے جاوے اس جگہ کا کیا مقام ہے انہوں اج بھی تسی ریاض الجنہ کہندے ہو جتھے ابراہیم نے قدم لگے وہ جگہ جڑی ہے وہ من مقام ابراہیم مصلی بن جائے جتھے تیرے میرے آقا دے قدم لگن وہ جنت ریاض الجنہ بن جائے امام الانبیاء دے قدماں دا تے ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دا معاملہ تے موازنہ کر کے دیکھو مولوی سوچ کہ ابراہیم علیہ السلام نے قدم پتھر نہ لگ جان جو پتھر شانہ والا ہو جائے جڑی جگہ تے میرا نبی ٹریا اللہ نے فرمایا مرن تو بعد جنت لبڑی جے میرے محبوب دے شہر میں جاؤ جے اودے جنت لے جاؤ دنیا دے اوتے اللہ نے جنت بنائی کیوں بنائی وہ خطہ تو پہلے بھی ہے سی وہ جگہ پہلے بھی ہے سی لیکن اللہ نے فرمایا سونیا جو کہ ہر نماز دے وقت تو حجرے وچوں نکل کے اس جگہ تے اپنے قدم برکت والے لانا ہے تیری رحمت والے قدم ایتھے لگدے نے جا تیرے قدماں دے صدقے میں اس جگہ نوں روضۃ من ریاض الجنہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری حدیث بخاری شریف دی ما بین بیتی میرے گھر تو و منبری منبر تک جہی درمیان دے وچ جگہ ہے ریاض الجنہ اللہ نے فرمایا میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان جہی جگہ ہے تیرے قدماں دے صدقے میں ریاض الجنہ بنا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے قدم لگے اللہ فرماتا ہے مصلی صرف مصلی بنے صرف مصلی بنے جتھے نبی دے قدم لگے نے وہ جنت مولا بنے جہی جگہ دے اوپر ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے وہ پتھر مصلی بنیا جتھے موسیٰ علیہ السلام دے قدم لگے وہ طور تجلا بنیا جتھے تیرے میرے آقا دے قدم لگے وہ مقام جبل نور بنیا جبل نور ہے لوگ نبی نو نور نہیں مانتے نبی نو نور نہیں مانتے جس لیے اتنے مولوی پھردا تو پوچھا جناب کتنے چڑھے ہو کتنے پھر دیو پہ وہ آدھا جی جبل نور تے جبل نور تے یہ وہی آمد تو پہلے بھی ایسی ادو تے جبل نور نہیں سی ادو تے نور دیا کرنا نہیں سن ہے وہ پہاڑ ہے وہ پتھر ہے وہ بے جان مولوی منن دے آوے تے پتھر نو نور من لے مولوی منن دے آوے ایک پتھر نو ایک پہاڑ نو نور من لے بیڑا گرک ہون تے آوے تے بابے نبیاں دے امام نو نور نہ مننے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور میرے ولوں تواڈے ول میرا نور آیا تے پھر دنیا دے اوتے تقاضے بھی بڑھا کے معافرے بھی کر کے وکھائی تے فرمایا ابراہیم پیر لاوے تے وہ مصلی پڑھے جتھے میرا محبوب قدم لاوے وہ جنت مولا بنے سبحان اللہ جناب نبی کریم دائرہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام ابراہیم ہے اور حضرت جناب نبی کریم نے فرمایا حجر اسود جڑا جنوبی مشرقی کونے دے وچ لگا ہے خانہ کعبے تو 4 فٹ زمین تو اونچا جڑے گئے اور نام گیا ہے میں تمہیں ایتھے بیٹھا دسنا تے 4 فٹ اونچا لگا ہے وہ حجر اسود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی یہ فرمایا جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام آئے نا جنت دے وچوں کہ اللہ نے فرمایا آدم کا پتھر بھی لے جا اے پتھر بھی لے جا آدم علیہ السلام نے پتھر لے کے آئے جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ
حجر اسود بھی آتے ہیں. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر لایا. حضرت جناب نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازل کرو حجر الاسود اے نازل کی طرف کائنات نے جنت دے وچوں من الجنت جنت دے وچوں حضرت آدم علیہ السلام اینوں نازل کے فرمایا واہ ستو من اللبن جدوں آیا سی دودھ واگوں چٹا سی. سبحان اللہ. جدوں آیا سی دودھ واگوں چٹا سی چمکا ماردا سی لمکا ماندیاں سان. یا رسول اللہ پھر کی ہویا؟ انہوں نے فرمایا فسوادت ہو بنی آدم. حضرت جناب آدم علیہ السلام کی اولاد نے مشرکین مکہ نے انہوں ہوٹ لا لا کے نکاح کر دیتا. لوگاں نے گناہ ہیں انہوں کالا کر دیتا. حجر اسود چمی دا کیوں جا کیوں چمی دا جانتے ہو نا تسی اللہ سارے نو لے جائے. جس لئے اتنے جاؤ گے تے حجر اسود میں چمن واسطے گا ہونا ہے. جس لئے چمم رہتے میں چمنا کا دے نہیں بولو تے صحیح. انہوں نے سوال دے چمنا ہے جدے ہوٹ حجر اسود دے نال لگ گئے وہ دے پنڈے دے سارے گناہ چوس لے گا. وہ دے پنڈے دے سارے گناہ چوس لے گا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حجر اسود بھی مقام ابراہیم یہ جنت دے یاقوت ہے جو تو یاقوت رب کائنات نے میری امت نو عطا فرمائے نے. جڑا بھی آ کے انہاں دے نال محبت کرے گا جڑا بھی آ کے حجر اسود دا استلام کرے گا انہوں چھوڑے گا یہ بھی قیامت والے دن اکھاں نال زبان نال. مقام ابراہیم دی بھی اکھاں ہون گیاں تے زبان ہوئے گی. حجر اسود دی بھی اکھاں ہون گیاں تے زبان ہوئے گی. تے یہ دونوں میدان قیامت دے اندر گواہی دین گے یا اللہ اینے میرے سامنے نفرت پڑے یا اللہ اینے آ کے مینوں بوسا دیتا. اور بڑی کمال دی گل بڑی کمال دی گل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ نے فرمایا جڑا جا کے انہوں ہاتھ لاوے اپنے دستوں دے نال لاوے وہ انج سمجھے جس طرح انہیں دست قدرت دے نال ہاتھ لائے نے. اللہ کے دست قدرت دے نال ہاتھ لائے نے. اور سب تو بڑا شرف دی شرف یہ ہے کہ جتھے حضور نے ہاتھ لائے نے اوتھے جا کے امتی ہاتھ لاتا ہے. یہ کمال دی گل ہے. جتھے جا کے حضور نے ہاتھ لائے سی اوتھے امتی ہاتھ لاتا ہے. جتھے حضور نے اپنے لب ہائے مبارک ما ینطق عن الہوا والے لائے سی اس جگہ دے اوتے اینی کر کے منہ لا کے تے اس حجر اسود دا بوسا لیندا ہے. ایڈی بڑی تانوں اے عظمت عطا ہوندی ہے. او تھا جتھے نبی دا ہاتھ لگا او تھا جتھے نبی دے ہونٹ لگے. جتھے نبی دے ہونٹ لگے تہاڈے ہونٹ لگدے نے. جتھے نبی دے ہاتھ لگے تے تہاڈے ہاتھ لگدے.
وہ بھی زاروں کتار ہوتے رہے پہ امام الانبیاء اینج کر کے کسی بڑے نہ تے ویکھیا فاروق اعظم دی اکھاں وچوں نہراں پانی دیاں لگیاں نے فرمایا اے عمر فاروق جگہ یو تھاں ہے جتھے نہراں ندیاں وگاڑیاں چاہیدیاں جیڑا ایتھے آوے اپنے اعمال کو یاد کر کے ایتھے اس مقام دے اوتے روے التجا کرے اللہ دی بارگاہ جو دی التجا قبول ہوئے گی اودے گناہ معاف ہو جان امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو ادا کر دے ہویا حضرت جناب فاروق اعظم نے بھی سنت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرمائی ایک دن گزرنے پھر انتباہ ہویا حضرت جناب فاروق اعظم تو گزرے آپ نے پتھروں کو غالب کیتا مخاطب بن فرمایا حضرت سوال تو جنت کا پتھر ضرور ہے لیکن ہے پتھر پاویں جنت ہے پر ہے پتھر ہے میں تینوں کبھی نہ چومدا تے میرے کریم آقا نے تینوں چومیا نہ ہوندا میں کبھی بھی نہ چومدا جے تینوں میرے کریم آقا نے چومیا نہ ہوندا تو نہ نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا بخاری شریف پہلی جلد ہے عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگے دے تبصرہ فرمایا آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے جدوں ایک گل کیتی نا کہ نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے کہ اس موقع تے حضرت علی اور مرتضیٰ بھی موجود سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں حضرت سوال تو ایک پتھر ہے کہ میں پتھراں پوجنا چھڈ دتا ہے میں ایک وعدہ اللہ شریک اللہ دی توحید دا اعلان کرن والا نبی دی رسالت دا اعلان کرن والا تینوں میں بوسہ تا دے رہا تینوں میرے امیر نے بوسہ دیتا ہے کسی
بوسا لے فرمایا قیامت والے دن وہ یہ بخشش کروائے گا انہوں یہ نفع دیتا ہی دنیا کے اوپر رہ کے بھی اگر کوئی دے بار گستاخی دی نظر کرے اگر کوئی گستاخی کا ارادہ کرے کوئی اس پتھر کی بے ادبی اج بھی کرے فرمایا یہ اتنے ہی کھڑے ہوگا کھانا بھی خراب کر دے گا حضرت جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے یہ تو تک نفع کا نقصان دیتا ہے کہ میدان قیامت کے اندر مقام ابراہیم بھی حجر اسود بھی انہوں بھی اللہ کھاتا فرمائے گا انہوں بھی عطا فرمائے گا انہوں بھی سبحان اللہ عطا فرمائے گا انہوں بھی سبحان عطا فرمائے گا اکھاں نال ویکھ کے پہچانن گے یا اللہ اینوں اسی پہچانیا ساڈے کول آیا سی سوچو یار پتھر ہو کے پچھانے پتھر ہو کے پچھانے یاد لائے میرے کول آیا سی جہاں کلمہ پڑھے وہ پچھانے ہی نہ کنڈا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے قدمہ دے تھلے مقام ابراہیم والا پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام نے آدھے نہیں زبان دے میں چل لوئے تھلے اترنا ہے چل لوئے میں اتر چڑھنا ہے چل لوئے میں ارد گرد گھومنا ہے چل لوئے اچھا ہو چل لوئے نیواں ہو نہ آپ دماغ میں صرف سوچتے نے بھی ہوں تھلے جانا ہے پتھر تھلے چلا جانا ہے جی میں بندے کا دماغ ہے نا اے ہاتھ میرے دماغ نے چکے نے ہاتھ آپ ہی نہیں گئے تواڈے قدم جس نے چلتے ہیں ارادہ دماغ کرتا ہے ادھر نو چل قدم نماز ہوئی نہیں ارادہ دماغ کرتا مرغی پھڑ منہ چپا دند ارادہ کرتا دند جڑے نے وہ چبان لگ پیندے نے ذہن جڑا ہے وہ دے اوتے سارا دار و مدار ہے اسی طرح یہ حجر اسود بھی تے مقام ابراہیم بھی دا مقام ہی برابر ہے وہ پتھر تے لگی ہے نسبت ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام دے قدم نال لگ گئے ابراہیم علیہ السلام زبان تو نہیں آنے میں نیواں ہو یا اونچا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میں نیواں ہوا دل وچ یہ پتھر آپ نیواں ہو جاتا ہے جی دل وچ سوچتے ہیں اونچا جانا ہے آپ یہ پتھر گل بڑی بھاری ہے تواڈے تک پہنچ بھی گئی ہے لیکن سمجھی تساں نہیں پتھر ہوئے ابراہیم علیہ السلام دے قدم نال لگے ہون انہوں سمجھا بھی آ جان انہوں سوچا بھی آ جان انہوں نبی دے دل دے ارادے دا بھی پتہ لگ جائے تے جے نبی ہوئے تے انہوں امتی دے ارادے دا نہیں پتہ لگتا پتھر ہوئے او دے نال نبی دے قدم دی نسبت ہوئے اے اس نسبت دی وجہ تو او جان لوے کہ نبی تھلے ہونا چاہتا ہے کہ نبی اوگا جانا چاہتا ہے نبی آگا جانا چاہتا ہے کہ نبی پچھا جانا چاہتا ہے اے کنا نیواں ہونا چاہتا ہے اے کنا اونچا ہونا چاہتا ہے منہ بھی نبی نہ بولے پتھر آپ ہی سارا کوئی کیتی ہے مطلب ہے دل کی گل پتھر بھی کیا ہوئی یہ تفسیر کی گل کرنا پیا کو کسی روایت کی یا کسی رسالے کی گل نہیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دادا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء جدوں نہ ارادہ اونچا ہونا کرنا پتھر اونچا ہو جانا جدوں نیواں ہونا ارادہ کرنا نیواں ہو جانا کہنا نہیں سی پیندا معلوم ہویا نبیاں دے نال جی نسبت ہو جائے وہ بھاویں پتھر بھی ہوئے اللہ انہوں بھی سمجھا عطا کر دیتا ہے جہاں بیڑا گرک ہون تے آوے تو انسان بھی ہوئے تے کلمہ پڑھدا بھی ہوئی تے پھر بھی آگے نبی نو پتہ ہی کوئی نہیں کیوں یہ تے دیسی جی پرے بجائے دی گل ہے نا کہ پتھر نال پیر لگن نبی ابراہیم علیہ السلام دے تے او پچھانے پتا تے پھر نبی دی نیت نو بھی جانے بھی اونچا نیواں کرنا چاہتا ہے نو اونچا نیواں ہوئے بھی سارے کعبے دی تعمیر جو ہوئی اس ویلے 13 ہاتھ آپ نے تعمیر کی تے تعمیر کہدے نال ہوئی اس پتھر دے اوتے ہوئی آپ جنہیں نہ پتھر لاندے جاندے سی اونچا ہوتا جاندا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے نہیں سن صرف اینی گل ہوندی سی جے خیال آیا پتھر اونچا ہو گیا جے خیال آیا پتھر نیواں ہو گیا تو نبی نو پتھر نال گیا گزریا سمجھیا ہے بولو تے صحیح سمجھ آئی گل کہ تساں نبی نو بھی پتھر نال گیا گزریا سمجھے کہ پتھر جڑا وہ دل دا ارادہ سمجھے دل دا خیال سمجھے تے نبی جڑا تے کائنات دا ملجا تے ماں باپ بن کے آیا وہ سمجھے نہ کہ امتی دے دل وچ کی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ مقام ابراہیم دا یا کیتا ہے کہ مقام ابراہیم نے محبت کیتی ہوئے گی ایتھے آ کے نبل پڑے ہون گے میدان قیامت دے اندر
महबूब करीम की रोजे की जाली का क्या मकाम होगा? महबूब करीम की रोजे की जाली का क्या मकाम होएगा? ये ते पत्थरे ते एक मकाम में मिले उस महबूब के जोड़ियां का सदका। अगर वो महबूब ना होता तो अज रसवत नहीं सी होना। वो महबूब ना होता काबे दी वहाई नहीं सन होनियां। वो महबूब ना होता सड़कों गरब कायनात की कोई शह होनी नहीं सी। जो हर शह उस महबूब के सदके आई फिर यह मतलब है जे उन्होंने नबियों के सदके ना पत्थरों में इन्हें मकाम मिल गया तो जो नबियों का इमाम है उस नबी इमाम लंबिया का क्या मकाम होएगा? फिर जो गुलाम की जाली में जाके निकल के हथ लाए। अज तो शिरक दी मशीन खड़ी करना होते शिरक दियां मशीना लेंदा फाता फाता फाती ने माफी माफी पिछे आ जाओ कोई लाग मार लाए जगह जगह पे खिलार के आदमी गंद कर लंघ जो खैर मेरे की होगा आ तुम हाथ बन के क्यों खलोते हो? तुम इतना अदब एहतराम क्यों करते हो? ये ईटा ने पत्थर ने सारा कुछ इस स्थान से आलम लोहार भी गया आलम लोहार भी गया हम तुम जाओ उन्होंने जाके उन्होंने आखो यार सरकार जरा थोड़ा जहा पासे हो जाओ तो मैं थोड़ा जा के जाली में चौबला था मैं कहना हट पीछे छिड़ है लेकिन वो चूंकि खलोता उठे सी ते बड़े अदब नाल बड़े एहतराम नाल आलम लोहार ने उन्होंने क्या तेरी खैर होवे पहरेदारा तेरी खैर होवे रोजे दी जाली चुम लैन दे तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे दी जाली चुम लैन दे असा करना है रब दा नजारा असा करना है रब दा नजारा रोजे दी ना दूर ना यरे से मोहल्ला इत्थे हर वेले रब दी तजल्ला ना दूर ना यरे से मोहल्ला इत्थे हर वेले रब दी तजल्ला ए मुहम्मद दा पाक दवारा रोजे दी जाली चुम मुहम्मद दा पाक उन्हें आखिर को तेरे अब्बे दे घर नूं नहीं चुमन दिया ना तेरे को वड़के दे घर नूं चुमना पिया मैं उम्मतियां है मेरा महबूब है मुहम्मद दा पाक दवारा रोजे दी जाली चुम लैन दे तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे दी साडे मौला ने दिल दिखाए साडे मौला ने दिल दिखाए आके तेरे गरीबां ने लाए ये सानू रब ले ही आया ते कड़मियां होण दे सानू जे सानू रब ले ही आया ते तेरा पासे हो जा तेरा की ਜਾਂਦਾ साडे मौला ने दिल विखाए आके तेरे गरीबां ने लाए इत्थे रब दा हबीब प्यारा रोजे दी जाली चुम इत्थे रब दा हबीब प्यारा रोजे दी जाली इस हरे हरे गुंबद दी छावे असा वेखे रसूलां दे नावे इस हरे हरे गुंबद दी छावे उथे देख लग 24,000 अंबिया दी हाजरी होती इस हरे हरे गुंबद दी छावे असा वेखे रसूलां ताइयों चुकदा ए इत्थे जग सारा ताइयों चुकदा ए इत्थे जग सारा रोजे दी जाली चुम लैन दे इत्थे चुकदा ए इत्थे जग सारा
जाना मदीने सौखा है, मदीने नूं छड्ड के आउणा कितना भी गुनाहगार होवे जिसले हजूर दे रोज़े नूं छड्ड के निकलदा है ना उसले ओदियां टाई निकल जाती है, उसले सारा कतार होंदा है। ये सोचदा पता नहीं जिंदगी दोबारा सानू ये मौका मिले ना मिले, फिर इत्थे आउणा नसीब होवे ना होवे। जदों आवन गियां आयो यार